লাস্ট লাস্ট পয়েন্ট একটা আমি কথা বলবো আরো বাংলা ভাষা দিয়া। কালকে যদি আমার পুলিশ প্রশাসন যদি অ্যারেস্ট করে যদি তুলেন, নো প্রবলেম, আবার তাইনে যদি সারিয়া দেন আবার বইমু, কতবার অ্যারেস্ট করবো অতবার বইমু আমি। যেটা আমরা যদি আমরা যে 7টা ডিমান্ড যদি পুরান যদি না হওয়ার পর্যন্ত ওখানে আমরা কিন্তু রক্তদান করবো আমি ওই জায়গাতে। আমি ওই যে বরমুরা হাতাই কটর ওই জায়গাটা আমরা রক্তদান করবার জন্য আসছি আমি অলরেডি। আমি কোনো মানুষের বই নাই, কেন কারণে বই নাই, যে কোনো মানুষের সত্যি কথা কইব, সত্যি কাজ করব, জাতির জন্য এখন কিওরে কাজ করতো না। মানুষের যে মানুষের বিশ্বাস করে ওই মানুষের ডোকা দিয়া যায়, বিশ্বাসের ভাঙ্গিয়া যায়। কেন কারণে আমরা অত বছরে যেটা মানে গেরোলা করতেছি, মানে দুঃখ কষ্ট, বাড়ি ঘর সারিয়া, গ্রামে ঘর সারিয়া, আত্মীয় স্বজন ভাই বোন সারিয়া দূরে চলে গেলাম বিদেশি। এখন নতুন জীবন হইয়া সবাই সাথে মেলামেশ করবার থাকার জন্য আইছিলাম। এখন একটা চকলে একটাও দাম নাই। অত বছরে আগে অনেকটি সারা ত্রিপুরা রাজ্য মধ্যে অনেকই সংগঠন হয়েছে, তেমনি তাই না এরকম হয়েছে না, এটিটিএফ তাই না এরকম হয়েছে না, এনএলএফটি একটা গ্রুপ দিছে তাই না এরকম হয়েছে না। লাস্ট গ্রুপে এখন আমার হয়রানি করতেছে। কেন কারণে আমার হয়রানি করে, কিউরে দিছে না, এরকম করিস না প্লিজ। ऐसे मत करो, नहीं देना तो सबको मत देना तो सबको देना पड़ेगा। ये डिमांड मेरा है, मेरा एग्रीमेंट ये है, देना तो सबको देना पड़ेगा, नहीं देना तो कोई भी मत दीजिए। ये मेरा डिमांड है, इसलिए मैं बार बार आपको बताना चाहती हूँ, धोखा देने के लिए कोशिश मत करो, सबका सब पावर है। যে আমি ওখানে সাধুপাড়া এই ব্রিজে গত 18 তারিখে আমার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার তাইনে আইয়া জবান দিলাম, কোনো ও জবানে এখন তাইনে কোনো ঠিক নাই। ওই কারণে আমি ওই দিনেও বলছেন ওই কথা, যদি আমরা যে সলিউশন যদি না হয়, আবার আমি 28 তারিখ মধ্যে ওই 21 তারিখ মধ্যে আমি কইছে যদি না হয় আমি বইব। তাই না আমার আইয়া কইছে 18 তারিখে তাই না আইয়া আমার কইছে যেটা মানে আপনি যেটা সমস্যা সমাধান সলিউশন যদি চেয়ারে বইয়া যদি কথাবার্তা করলে সব সমস্যা সমাধান হয়ে যায়, ওইভাবে কই আমার অদ্রপ করছে। অদ্রপ করার পরে আমি গেছে গত ওই মাসের গত 21 তারিখে আমি গেলাম। আমি যাওয়ার পরে তাইনে আমার কইছে কোনো আমরা ফোনও রিসিভ করে না, কোনো তাইনে অফিসেও আমি কোনো তাইনে দেখি না। ওই ব্যাপারে ওই বিষয় আমি অনেক দুঃখ হয়েছে। কেন কারণে আমরা কোনো মানুষের পাওয়ার জন্য আমরা পাওয়াটা আমি খুঁজতেছি, ওই জায়গায় কোনো আমরা ভুল আছে, ওগো কোনো ভুল আছে না। আমি যদি ভুল আসলে গভর্নমেন্ট থেকে আমরা যদি ভুল আমি স্বীকার করি। ওই কারণে মানুষের যত কিছু করতে হইলে আগে পিছিয়ে চিন্তা ধারণা লাগে। একজনে মানুষের আমি এখন পাল্টে জবাব দিতে চাই। ওই মানুষের যেটা মানে আমারে যেটা টাকা খাইছে, মানুষের আই কার্ড ডিমু করে যেটা টাকা খাইছে, যে ওগো যে কোঠার আমার যেটা দিছে ওই প্রমাণ সত্যিকারী দিতে লাগবে। ওই আমার নামে এফআইআর করছে, ওই বেটা কিন্তু ছাড়তে পারবে না, বাঁচতে পারবে না আমার হাতে করতে। তুমি পাবলিক হইয়া কেমনে ভাবে তুমি অগ্রপণ্ড হইতে পারবো নি? ওগো জবাব দিতে লাগবো, ওগো জবাব দিতে লাগবো। তোরে আমি এখন নাম কইতাম না, তোর সামন 49 ভোট কেন্দ্র থেকে খড়বিন্দ ত্রিপুরা তোর আমার নামে যেটা এগেন্সি যেটি কথা কইছে ওই জবাব দিতে লাগবো। তুমি পাবলিক হয়ে তুমি অগ্রপণ্ড হইতে পারবো নি। ওগো আমি চ্যালেঞ্জ, মানুষের যদি কথা কইতে হলে প্রথমে আগে পিছিয়ে চিন্তা করিয়া কথা কইও। তুমি মুখে আসে কই জবাব দিতে পারবো, কিন্তু মানুষের হাতে যে তুমি সাপে মারিও না, তুমি মরবো। এখন হাজার হাজার ওখানে অন্ধকারে বিভিন্ন রকম জায়গা থেকে আইসে ওখানে কেন কারণে
সবার পাওয়ার জন্য আছে, সবার আছে পাওয়ার আছে, সবার অধিকার আছে। কেন নিজের পাওয়ার অগো কিন্তু খুঁজতে লাগবো। যদি এখন আমার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার 114 কোটি টাকা এখন ত্রিপুরা স্টেপে আইয়া পড়ছে, এখন পর্যন্ত তাই না ওকে সিলেকশন করে না। ওই কারণে যে আমি দুঃখ বিষয়, এখন আমরা হাজার হাজার আছে কেস এখনো শেষ হয়েছি না, হাজার হাজার এখন আই কার্ড পাইছি না। কেন কারণে এটা হয়েছে? আবার কয় অগ্রপন্থে বলে ओरिजिनल ना। क्यों का ओरिजिनल नहीं है उनको पहले पूछना पड़ेगा। सब कुछ त्रिपुरा रहने वाला आदमी को सबको उग्रवादी है। क्यों का पहले का 2006-2007 का त्रिपुरा का सब कुछ गोनोलाई रह के उग्रपंथी को उनको सपोर्ट करना आदमी है। अभी जो NLFT नेशनल रिवॉल्यूशन फ्रॉम ऑल त्रिपुरा रॉयल बोरो आर्मी अभी सिलेंडर दे के 250 करोड़ के उनको सोच के पब्लिक को पहचानता नहीं है, उनको जवाब देना पड़ेगा। क्यों का पब्लिक का सपोर्ट है, सब कुछ पब्लिक का ऊपर है, पब्लिक नहीं है, आपको नहीं है, उनको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए कल 28 तारीख में 7 को मैं सुबह 7 बजे का यहाँ पर रोड में मैं बैठूंगा। खाली यहाँ पर नहीं है, ट्रेन रोड का यहाँ पर भी मैं बैठूंगा। क्यों का मेरा डिमांड अभी पूरा नहीं हुआ था, अभी मेरा डिमांड नहीं मिला था, इसलिए मेरा बहुत डोग हो गया। गोली देना तो गोली दे दो, मैं गोली खाएगा, डांडा देना तो डांडा दो, डांडा खाएगा। कोई डरने के लिए नहीं है, डरना जरूर नहीं है। मैं भी खाना तो मांगना पड़ेगा, इसलिए खाना मांगने के लिए मेरा कहां पर भूल है, उनको पहले मेरे को जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। क्यों का आर्मी को चोटिया मत बनाना, प्लीज चोटिया मत बनाना। दूध का दूध पानी का पानी मत करो, सबका दूध सबका पानी है। इसलिए सब कुछ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो अनरिटर्न अनएप्साइड अनलिस्टेड नेशनल रिवॉल्यूशन फ्रॉम ऑफ त्रिपुरा रॉयल बोरो आर्मी, उनको कल 28 तारीख को यहाँ पर आके आवाज उठाना पड़ेगा। क्यों का अभी भी मेरा डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट का डिमांड अभी भी पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आके मैं मांगना पड़ेगा। उनको दुनिया का बात नहीं, मेरा डिमांड को मैं मांग रहा है, उनको भी अभी नहीं दिया था। इसलिए कल मैं सुबह 7 बजेगा, फिर वो बात को मैं फिर बात करूंगा। कल 7 बजे यहाँ पर बैठेगा, इसलिए 7 बजे का तो यहाँ पर ट्रेन रोड में मैं बैठूंगा। यहाँ पर पुलिस प्रशासन प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं गैर में बैठूंगा, आप लोग यहाँ पर साथ रहना, मैं यहाँ पर रहूंगा। इसलिए पुलिस प्रशासन को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज अंदर आने के लिए आप लोग भी अंदर में आ जाना, मैं भी बाहर नहीं जाएगा। क्यों का जो वे मेरा त्रिपुरा राज्य का श्री डॉक्टर मानिक शाह जी, फिर स्पेशल ब्रांच त्रिपुरा स्पेशल ब्रांच SP साहब, फिर अगरतला वेस्ट त्रिपुरा DM साहब, उन आके सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं उठेगा। पकड़ने के लिए आपको भी कोशिश मत करो, क्यों का आपको भी अभी नौकरी मिलेगा। इसलिए जो भी आप लोग भी नौकरी जाएगा तो आप लोग भी पेट खाना के लिए आप लोग भी मांगना पड़ेगा। उनको सबका साथ खून है, पकड़ के ऐसे करे दावा देगा तो पता चल जाएगा किसी वाला दुख है, उनको भी पहले सोचना पड़ेगा। इसलिए पुलिस प्रशासन आप लोग को भी मैं थोड़े रिक्वेस्ट करना के लिए बताता हूँ, आप लोग मेरे साथ